Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer le programme d'économie et organisation des entreprises de la deuxième année, branche gestion comptable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un programme qui se compose de 6 parties. La première partie concerne l'organisation de l'approvisionnement. C'est cette partie-là qu'on va donc entamer au niveau de cette vidéo. Partie 2, l'organisation de la production. Partie 3, la fonction financière. Partie 4, la mercatique. Partie 5, la stratégie et la croissance. Et la dernière partie, partie 6, la gestion des ressources humaines. Alors, comme vous pouvez le constater, celui-ci, c'est le programme de la branche gestion comptable et il contient aussi le programme de la branche sciences économiques, vu que الناس ديال sciences éco عندهم فقط هاد les deux dernières parties اللي هما la stratégie et la croissance et la gestion des ressources humaines. D'accord, donc بالنسبة لهاد les vidéos الأولى اللي غيكونوا راهم vraiment ils ne concernent que ناس ديال gestion comptable, l'organisation de l'approvisionnement, la production, la fonction financière, la mercatique, ولكن les deux dernières parties هما الوحيدين qui concernent ناس ديال la branche sciences éco. C'est bon, donc على بركة الله, on commence le programme ونمشيو la première partie اللي هي l'organisation de l'approvisionnement. Donc pour parler de l'approvisionnement, on doit d'abord savoir c'est quoi l'approvisionnement. Donc on commence par la notion d'approvisionnement. Au sens large, l'opération d'approvisionnement englobe les actes d'achat et de stockage. Donc, quand vous allez le voir avec moi, غادي نخدمو après la vidéo, une autre vidéo réservée l'achat ou une autre vidéo réservée le stockage. Il permet à l'entreprise de se procurer sans rupture les biens et les services dont elle a besoin au bon moment et avec la bonne quantité, qualité et coût. Donc, c'est l'approvisionnement, c'est toute opération, c'est tout acte qui va permettre à l'entreprise d'avoir أن يكون عندها أنها تحصل على أي بيان ولا سيرفيس اللي غادي تحتاجو لا برودكسيون. غير هو خاص فريمون هاد لي بيان ولا سيرفيس يوصلوا في الوقت المناسب سون رupture يعني بدون انقطاع. اشاك فوا تحتاج هاد لي بيان ولا لي سيرفيس ولا لي ماتيير بروميير ايتترا تلقاهم au bon moment الوقت المناسب كما قلنا, la bonne quantité, la bonne qualité et surtout au coût les plus bas. Voilà. L'approvisionnement se fait selon le mode de production adopté par l'entreprise. Donc l'entreprise كتشري داكشي اللي خصها على حسب الطريقة باش هي كدير la production. Il y a deux modes de production selon les contraintes commerciales. La production à la commande et la production pour le stock. غنشوفوهم في هاد la vidéo. Alors, un point très important في la partie هادي اللي هو les sources d'approvisionnement. منين غادي تجيبوا هاد les biens et les services اللي غنحتاجوهم في la production. On a deux possibilités. Soit on a une source qui est nationale, c'est-à-dire on va acheter le marché marocain, كنسميوهم achats locaux, ou là غادي نشريو من l'étranger, donc une source étrangère اللي هي le marché international, et dans ce cas on va parler d'achat importé. Chaque source عندها bien sûr des avantages et des limites ou là des inconvénients. نبداو بلا source nationale. Alors déjà, matière première à proximité, قراب. D'accord? Du coup, le transport اللي كيكون moins cher et réduction des délais de livraison. كيكون قريب لنا هذاك لو فورنيسور اللي غنشريو من عنده, matière première قراب, transport كيتقام علينا moins cher, ou bien sûr دغيا كتوصلنا هذيك لا livraison, هذيك السلعة اللي حنا بغينا. Mais le problème, c'est que généralement, on a un choix limité de fournisseurs. كيكونش عندنا واحد الاختيار كبير, ما كيكونش عندنا واحد العدد كبير ديال les fournisseurs sur le marché marocain. Manque de matières premières, تقدر ما لقاوهاش, تكون قليلة ولا sur le marché marocain. Qualité limitée et prix élevé, هادو des risques. D'accord? Vu كلهم مرتبطين بهاد le fait qu'on n'a pas assez de choix.
اللي ما كيكونش عندك assez de choix تقدر تلقى بان لي بري طالعين، تقدر تلقى بان لا كاليتي محدوده ولا ناقصه، ما تلقاش كاع لي ماتيير بروميير. دونك هادو كيما قلت مرتبطين بلا possibilité d'avoir le choix. Par contre ملي غادي نمشيو لا source étrangère, large choix de fournisseurs. Donc, أكبر avantage هو أن vraiment tu es ouvert sur le marché international et عندك vraiment assez de choix. منين غادي تلقى هاد لا possibilité كاينة، دونك بيان سور غادي يكون منها غنقدروا نخرجوا بزاف ديال لي زافونتاج. disponibilité des produits, دونك كاين هذا دونك تقدر تلقى لي produits partout ولا لي matières. meilleur rapport qualité-prix, donc vu qu'il y a le choix غتقلب هنا وتقلب هنا وتقلب هنا حتى تلقى la qualité اللي بغيتي وتلقى le prix اللي بغيتي. Voilà. Mais pour les limites, délai de livraison long, لأن غادي تجيبوا la marchandise ولا غادي تجيبوا هاد l'approvisionnement ديالنا من بلايص بعاد parce que c'est international. Coût de transport élevé bien sûr. Problème de communication et paiement. Donc خصنا ديما نتصلوا بالاكستيريور، خاصنا يكون عندنا دي مويان بعدا ديال الكومونيكاسيون ايتترا باش نتصلوا بالاكستيريور، باش نديروا لو سويفي ديال هذيك السلعه ديالنا اللي جايه، الطريقه ديال الخلاص كيفاش غنخلصوا ايتترا. دونك هادو كيبقاو دي ليميت ديال لا سورس étrangère. alors بالنسبه لونتربريز elle a le choix تقدر تخدم فقط بسكية ناسيونال دونك سورس ناسيونال، تقدر تخدم فقط بلي سورس اترونجير دونك تجيب لي ماتيير ديالها من الاكستيريور اللي هي محتاجه، تقدر دير لي دو او ميم طون دونك يكون عندها دو سورس ناسيونال اي او ميم طون étrangère. Oui, alors mode de production selon les contraintes commerciales. D'abord, approvisionnement dans le cadre de la production à la commande. La production à la commande, c'est-à-dire la production à flux tendu, est un processus de production où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype. Donc, شنو كيعني هاد l'approvisionnement dans le cadre de la production à la commande. Il faut savoir c'est quoi la production à la commande. L'entreprise ne va pas produire si elle n'a pas une demande ou une commande de la clientèle. Il a une commande précise ou sûre le client et ne va pas lancer la production. Et qui dit production dit approvisionnement. يعني ما كتصنع وباش تصنع ما كدير l'approvisionnement حتى كتكون عندها une commande. Donc le mode de production à la commande عنده des avantages et des limites. Pour les avantages, on a une meilleure satisfaction du client grâce à la personnalisation du produit. Le client ملي كيدير la commande كيحدد بالضبط شنو بغا، داكور، كيحدد لا كاليتي اللي بغا، كيحدد لي ميزور اللي بغا، كيحدد باغ جو سي با الشكل اللي بغا. مثلا الا كان شي حاجه ديال جو سي با شي حاجه ديال لي فيتمون ولا شي حاجه ديال باغ اكزومبل داكشي ديال تو سكي ميتال الحديد pour donc des fenêtres ولا دونك كيحدد فريمون الشكل اللي بغا بلا لي ميزور ايتترا. دونك هنا فريمون لا ساتيسفاكسيون كتكون meilleure qualité du produit. علاش؟ لان on produit pas en très grande quantité, on produit en quantité limitée على حسب داكشي اللي طالبوا لنا لو كليون et du coup تنخدموا هذاك الشيء مزيان. D'accord, donc une meilleure qualité du produit. Minimisation du coût de stockage des produits finis. Minimisation ou là, des fois, ما كيكونش le stockage كاع. Pourquoi? Parce qu'on produit à la commande. هذيك الحاجة اللي صنعناها عارفينها بأنها غنصنعوها غيجي le client غادي يديها. Et certitude de vendre le produit fabriqué. ما عندناش داك لو ريسك دو ميفونت. ميفونت يعني اننا نصنعوا الحاجه وتبقى انها ما تباعش. دونك هنا certitude de vendre le produit fabriqué لان لو كليون دار اون كوموند وكيتسنى لو برودوي ديالو. ولكن on a des limites. Par exemple, l'entreprise doit se doter d'un matériel et avoir une main d'œuvre qui est flexible. ملي كنقولوا la commande, chaque client commande ce qu'il veut.
d'accord, وكيكون عنده vraiment des caractéristiques spécifiques لهذاك le produit اللي بغا. إلا ما كانش عندنا un matériel ou une main d'œuvre qui sont flexibles, qui sont polyvalents, اللي يقدروا يصنعوا لنا داكشي على حساب le client شنو بغا, on va trouver des problèmes, d'accord. Délai de production souvent très lent. Surtout مثلا في l'industrie lourde بحال l'avion باش يصنعوا un avion خاصهم 18 mois. دونك هنا فريمون ملي كتكون شي حاجه اللي لا برودكسيون ديالها صعيبه و سا دوموند بوكو دو طون دونك لا ليفريزون كتاهي حتى لو ديلي دو برودكسيون اي دونك دو ليفريزون باش نعطيو لو كليون لا كوموند ديالو حتى هي كتكون طويله. دونك هنا اوتوماتيكمون لو كليون دوا اتوندر كيجي كيدير لا كوموند وخاصو يتسنى il n'a pas le choix mais l'entreprise ما خاصهاش عاوتاني تكون trop lente في la production sinon on risque de perdre le client. Risque de retard de livraison en raison de problèmes de production, de difficultés de transport, défaillance du fournisseur. Alors نتا كدير مع لو كليون ديالك واحد الوقت un délai de livraison ولكن إلا كان عندك problème في لا برودكسيون وقع لك شي بروبليم كانت عندك ديفيكولتي في لو ترونسبور ولا لو فورنيسور دار معاك ديفايونس يعني ما جابلكش لي ماتيير بروميير في الوقت ولا كان ان بروبليم هذا اوتوماتيكمون va se répercuter là la relation ديالك مع le client, d'accord. Il a c'est exceptionnel etc où le client n'a pas de problème وحتى هو ما عندوش un engagement مع شي حد آخر ولا راه il peut attendre sinon on risque de perdre ce client. Voilà donc هذا l'approvisionnement à la commande. On ne produit pas, c'est-à-dire on s'approvisionne pas jusqu'à ce qu'on a une commande par un client. Le deuxième mode de production, ou l'approvisionnement dans le cadre de la production pour le stock, ce qu'on appelle les flux poussés, c'est-à-dire qu'on a le stock. La production pour stock est déclenchée par anticipation d'une demande, les produits étant fabriqués pour le stock et non pour un client identifié. Donc l'entreprise dans ce cadre, شنو كدير؟ كدير une anticipation يعني استباق ولا توقعات ديال لا دوموند يا اما على حساب اون اتود دو مارشي اللي كديرها ولا على حساب لونتربريز الا كانت قديمه وديجا خدامه سور لو مارشي كتكون عارفه بان مثلا في هاد لا بيريود شحال كنبيعوا في هاد لا بيريود كتطلع لا دوموند ايتترا دونك كتخدم اون سو بازون سور دي anticipations ولا سور دي prévisions توقعات. Ou les produits étant fabriqués pour le stock. Elle produit pour le stock. كتحط la production في le stock et non pour un client identifié. ما عندناش une commande. On produit juste pour le stock. Ce mode paraît particulièrement adapté dans les domaines des productions de biens de grande consommation. Donc les biens اللي كيكونوا مطلوبين بزاف sur le marché ما يمكنش نبقاو نتسناو حتى تجينا une commande لان عارفين بان la demande كثيره. Donc les biens de grande consommation بحال مثلا داكشي ديال l'électroménager donc الثلاجات les machines à laver etc. ou bien une demande saisonnière بحال les fournitures scolaires les jouets donc de la rentrée scolaire que les مثلا les entreprises qui produisent les fournitures scolaires كيكونوا عارفين بان في la rentrée la demande غتطلع بزاف donc du coup ils produisent pour le stock. Alors, le mode de production, a un des avantages et des limites. Pour les avantages, la production est réalisée en grande série, c'est-à-dire on produit des quantités kbar, ce qui permet l'obtention d'économies d'échelle et la réduction des coûts de production. Alors, les économies d'échelle, كنقصدوا بهم أنه كل ما كانت la production كتيرة, le niveau de production élevé, les coûts ديال l'entreprise qu'on appelle les coûts unitaires ou les charges fixes كينقصوا. وهادو ils font partie du coût de production. Donc منين les coûts unitaires كينقصوا, c'est-à-dire بشحال كتقام علينا l'unité كيولي moins cher, le coût de production كله كينقص. وهذه c'est une bonne chose pour l'entreprise, le fait de pouvoir baisser les coûts de production. Ensuite, l'appareil de production est rapidement rentabilisé. Alors, ملي كنشريو appareil de production, c'est-à-dire كنديرو un investissement, كنتسناو فوقاش ديك l'appareil غتبدا تولي rentable, c'est-à-dire دخلنا الفلوس.
une fois qu'on dit une grande quantité, automatiquement l'appareil devient rapidement rentable. Les produits sont disponibles immédiatement pour les clients. Mais si بحال la production à la commande qui يجي le client qui dit la commande وخاصو يتسنى. هنا لا. حنا عندنا les produits في le stock, غير كيجي le client, on livre directement les produits. Donc هادو les principaux avantages ديال هاد le mode de production. Mais les limites, c'est qu'il y a le risque de mévente, c'est-à-dire produits non vendus, en cas d'erreur de prévision. أي حاجة مبنية على الشك, les prévisions, les anticipations, كما كنقولوا تقدر تصدق, تقدر ما تصدقش. Donc, إلا ما صدقوش les prévisions ولا كان شي حاجة donc غير متوقعة donc اللي وقعت automatiquement risque de mévente, c'est-à-dire نقدروا ما نبيعوش هذوك لي برودوي. ملي ما نبيعوش هذوك لي برودوي غيبقاو لنا في لو ستوك. وها هو لو دوزيام inconvénient ولا لا دوزيام ليميت هو لو coût du stockage est élevé. Donc soit قبل ما يوقع لنا هذا البروبليم دو ميفونت غير لو فيت ان عندنا ان ستوك ديما كي دي ستوك دي كو لو ستوك عنده دي كو باش نقابلوا هذاك لو ستوك وسورتو على حساب دوك لي بيان اللي حنا دايرين في هذاك لو ستوك. كاين مثلا لي بيان اللي كيخصهم اون كليماتيزاسيون درجه الحراره في شكل خاصهم دونك اللي غادي يقابلهم هذاك لو ستوك شكون اللي غيتكلف به باش نخرجوا وندخلوا لي برودوي من لو ستوك etc. donc le stock demande toujours un entretien, etc. Donc les coûts du stockage sont élevés en général. وعاد غنزيدو على هادشي انه الا ما تباعولناش لي برودوي غادي يزيدو يبقاو لنا في لو ستوك. دونك ريسك اننا نوليو عندنا لو سور ستوكاج, ستوك عامر بزاف قدروا كاع يعمرنا ستوك وخصنا نقلبوا على ستوك واحد اخر باش نديرو فيه لي برودوي. Une autre limite, c'est que la personnalisation est limitée. Même produit pour tous les clients. On a la même chose pour tout le monde. Donc, avec l'avantage اللي كان عندنا في la production à la commande, يعني أن le client كيطلب بالضبط داكشي اللي بغاو حنا كنصاوبوه له, هنا ما كاينش. Ce sont des produits standards. La même chose pour tout le monde. Alors voilà. Comme vous venez de voir avec moi, شفنا la notion de l'approvisionnement, d'accord. من موراها دزنا باش شفنا les sources d'approvisionnement اللي تقدر تكون une source nationale ولا une source étrangère وكل وحده شفنا les avantages ou les limites ديالها. On est passé par la suite pour voir les modes de production. شفنا les deux principaux modes اللي كاينين اللي هو la production à la commande ou la production pour le stock. Pour chacune, je fais les avantages et les limites. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vous ferai, Inch'Allah, l'achat. Donc, كيفاش نديرو باش نشريو هاد les produits, etc. اللي هضرنا عليهم هنا فهاد l'introduction ديال l'approvisionnement. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.